আমি এতিয়া চব এইফালে যাম এইফালে ওপৰত এইফালে ওপৰেদি উঠি এনেকৈ ঘূৰি আহিম এইফালৰ পৰা আহিম ওপৰত আহি কৰোঁতে ইমান টাইম লাগিছে ইমান ওপৰত চাপ এয়াৰপৰ্টলৈ দেখাটো তলৰ ভিউটো দেখা চব কিমান ওপৰত আছে ভয় লাগিছে তো बहुत एक्साइट हो ऐसे लेकिन पूरा बड़े भय होते बहुत भय हो रहा है तो फर्स्ट टाइम ना और थोड़ा ये हमारा नदी नदी को अपन ऐसा बोले पिछड़ रखो बहुत ये फले तो बहुत नरे साइड को ऐसे को घूमे पड़ा पूरा उड़ गई Laser and charged particle beam weapons. पूरा भय खा साबिले देख ता मार